Morning. So, anyway, grabe lang na. So, kanang day, happy birthday, kanang thankful ko nga you're there always as akong kanong anak, as I always call it, kay you and Nicey, permijud mo nga na, and of course, me and yeah, alam, ikaw lang ba per me akong plus one sa atong mga lakaw per me, and I always remember nga usahay ka ng punishment kanina ako natin ay si madamay jud ka. Patulog na siya tinay si Mapi lang tayo. I even remember nato ko sa balay just to play with Ate Nicey unta niya. Naglakot pa ko ito Ate Nicey. Wala siya. So, di pa katong na ko siya. Nagikan pa kato. So, natapin na lang po kato. So, sorry kayo lang, but I know sa Butropod ka. Thank you kaayo for that. And thank you for loving Ate Nicey. And of course, na ipapaantoy mo. Thank you for as our kuan nga wala siya may naka-experience nga marag ni kuan sa kasamo you're always kanang sweet jud kaayo, and even si Pa Junior, si Mabicol maka-attest ana sa imong sweetness niya. Sahay si Pa Junior mo reklamo sahay mali ka sa inyong sabot, but then you always find ways nga marag di jud masuko si Pa Junior nimo. Marag na actually mo charisma si Bishop Kakuan. So, thank you for that. Hopefully, you'll stay that way, sweet, and of course, thoughtful and good as always. Thank you for being you. Thank you, Ivy. I love you.